Sanja kaham jatana tini kaisa notification nuka abo general degree college je admission na jaya kho ba je admission mania kho au je first semester admission na hinai tongnai ba admission kaisa college phano mania kho aboroni bagai o notification means second phase admission waisa puila admission ngai date rok pai thangka tabu phano kabangma student jung saimano admission mania kho Nga admission maya roni bagai tabu tei waisa notification rejaka notice haklai jaka je admission ongya koro dati admission onginadi jora chajaka tei waisa portal khlogi rejaka tei waisa admission ongani bagai registration khlainani bagai form fill up ni bagai portal khlogi rejaka ang phadi sing abono nailaigra na haitam ke गोबांमा कलेजावनो जे जागाव सीट दङ बाक्सा तुतुइं तंखा बाक्सा जागाव गोबांमा कलेजाव तापनो सीट पुण्याखो इंगे आ सीट पुण्याखो आवहाय कलेज रक नरक नायै एडमिशन नि बागै रेजिस्टार खालायमानो इंगे नरक रेजिस्टार खालायदि नरतम साबजेक्ट परिनाय आ साबजेक्ट बरकनि कलेजनि वेबसाइट नायदि सीट बुसु बेकान तंखो थांनाय रंनि सीट बुसुक दंखं के आ सीट दंनाय नरक फिल अप मा खलायने हायनो आं कगरो पयनाम जों एमबीबी कॉलेज का एमबीबी कॉलेज कगरो दे कयता सीट दंख आं वुमेन्स कॉलेज पयनाम जों कगरो नाव इनका आ वुमेन्स कॉलेज कगरो दे कायबसो सीट दंख आबो जों चेक खलाय नरक फिल अप खलाय हायनो साइमेन फिल अप खायगांगाय नरक ताबुबो माइनिया नाय Nengke kaham ke nai bujui filap khayang angge neng yang gurima neng tabuko hai no hai seat main yang pione. Je subject ara kebang ko a subject no noro apply khlaidi. Hai ke se noro seat mana ayang angke seat maya eng pione hai ke na hai ke te waisa admission maya u yang gurima tong. Angke omo मिया निं खना तिनी 14 तारिख तिनी नोटिस नखरका तिनी मानखा अंकामताम साइका अमो गवर्नमेंट त्रिपुरा एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ समर पोर्टल फॉर सेकंड फेज एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर इन गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज इन द academic year 2026-27 means this year means all year of this year जे एडमिशन अंगानी हनै वानसुक तंनाय रक बरक मते विसा सुजुग एबा सेप रजाखा इंगे गो पोर्टल 15 तारिख नि सिमी 20 तारिख हरनि 12 ता जरा ओपन तंनाय आंके नरनि थानि 5 दिन जरा ओ 5 दिन नि बिसिंग नरक रेजिस्टार खलायजाया ख इंगे खलायनादि खलायजाक माया खंगे बरनि बागैबो सेप साप दंफिरो इंके और इंस्ट्रक्शन रजाक जाय 5टा पॉइंट रजाक ताम पॉइंट रजाक के जों अमर किसा नायनायलायानो अमो तिनी नंखरमानि नोटिफिकेशन ताम सागांगा स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन जे स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन नाय पाइखा बरक नि बागैया अमन छ जे ताव फनो एडमिशन मानिया ख बरनि बागैसि जे एडमिशन नाजा आं ताबु एमबीबी कॉलेज नाय पाइखा आं ताबु बिबम सिजि पयनामु सोने तेवसे फिल अप खाय गांगांके अमो लाख तांग गांके नरक जे एडमिशन नों माने अब अलरेडी नो वेबसाइट हाबै थाङो अलरेडी नो जार जत्त कॉलेज नो अब नुगनाय जादों ए थाङो नरकनि अब पोर्टल हाबै थां नों ताबु उदयपुर फाना एडमिशन नों दि तै वैसे जुदि नों खुमलुं कॉलेज फानंखा बीएमसी कॉलेज फाना एडमिशन नोंखा आंगांके आबो रम जागि पाइ थांबा नुग जागि थां के नों असय रां मागनांसि नै बोर्डिंग निफ्राय एडमिशन नोंखा दुइटा कॉलेज रे एडमिशन नोंखा रां मागनांसि माने नों चालाक खलायका आंके ना मानजागि थानाय और चालाक र ओंगला खायता रमि मानि फाय अलरेडी नों जे दिने एडमिशन नों आ दिनो नों पोर्टल हाबै थां मींस नों अलरेडी निनी ऑनलाइन सिस्टम बरक दायरो गांके नों ब कॉलेज एडमिशन नोंका आब्रम जागि फय गांके और जे एडमिशन नोंजा बरनि बागैयाम जुदि मानजा कांकाम कैंसिल नंगि थानाय हने अजागो साजा वैकेंसी पोजीशन ऑफ all colleges are uploaded at
the website of Directorate of Higher Education, that is s website is a higher education .tripura.gov.in all jagao je Tripura ni college tongmani general degree college tongmani aro bo subject bo seat tongkho subject wise a jagao joto college no seat vacant seat tong gangke bo college bo subject kobang tongkho a subject no nai ikoro norok o jaga nai norok registration khailai di hai no subject kri rok no registration khaiyang ba admission maya na maya phinai abuno nai gradi bo college ang taw history porna mo jung tong jamon ang khumlong pon history porna mo jung tong khumlong history seat kai su tong kho aboro nai ni nang nai inge motamuti joto college rogo no philosophy ro education ro bangla hai rok subject rok le tongbai khona hai ma tong kok boro rok le motamuti pungui thangbai kok boro ta kwang ma demand cholito inge khumlung rom ni khumlung no kok borok rok pungbai khano te kaisa kaini tongkha ba tongi ma কিন্তু yang MBB college rok le ang bo khobor na jaiga hai ta inge অমনরক চেক খালাই তারপরে রেজিস্ট্রেশন খালাই হয় তার স্টুডেন্ট হু পাস অমকে তো আগেও তাম যে স্টুডেন্ট ক্লাস 12 পাস জংখাঙে ব কলেজ থাংনাই গাंखे অ জাগাও সামার পোর্টাল ব রেজিস্টার খালাই মাননাই রেজিস্টার খালাই ফর মিনিমাম 4 কলেজ এন্ড ক্যান চুজ আপ টু 2 মেজর সাবজেক্ট পার কলেজ along with one minor subject respectively of their choice ইনকে চারটা কলেজ apply claima দুইটা মেজর সাবজেক্ট না হই স্যার যে কোনো দুইটা মেজর সাবজেক্ট আবো বিবিএমসি পান নং দুইটা মেজর সাবজেক্ট অ্যাপ্লাই খাইমান তবকে নং টোটাল চারটা কলেজ অ্যাপ্লাই খাইমান নাইগে কাইসা কলেজ কো এন্ড চুজ আপ টু 2 মেজর সাবজেক্ট দুইটা মেজর সাবজেক্ট নাও নাই অ্যাপ্লাই খাইমান Okay, a student who has already registered to Samad portal and have not exercised all option इनके बाक्सा कॉलेज सामर पोर्टल थांनायाव फिल आप खालायगा किन्तु बो चारटा कॉलेज खालायमान माने जागा बो कायसा कॉलेज सि खालायको कायसा कॉलेज खालाय मानलिया बा दुइटा कॉलेज खालाय कायजाफन मानलिया गांके आबोनो नंताबो तकिसा तै दुइटा कॉलेज नो फिल आप खालायमान हायता इनके हायके नों सब्जेक्ट इको selection of college and major subject based on the vacancy status or may follow instruction at serial number 5 insangge jodi nang ab naike serial number 5 the student who had already registered in Samad portal and accessed all option that is applied in 4 colleges but failed to get admission nang agio thangnai puila fru nang chatta college no naikha chatta college kono college phana nang admission manliya kono college phana nani merit list no kholiya Okay, nang taisa ketal clay nang register mark clay. Okay, ko can re-register themselves at Samad portal with new email ID. Okay, why is that? Kaijan kaya nang charta college apply kaijan kaya nang email ID be nang clay man. Kintu charta college nang apply clay ba kaya dapat maya ko ngangke nang tabu ketal clay email ID rui taisa ma register mark clay na incha. They can apply to a maximum 4 college and can choose up to 2 major subject. Okay, same as system charta college apply khalai mana duita major subject nawi nang apply khalai man abo je charta college khalai kaisiban maya kongka agiu nang duita college khaijanga tawte duita college nai man etangke jodi oro ketal khalai khaine ningangke totally email ID ketal runani nangnai orkok ojang saja. Merit list will be prepared by the college based on the application received during this phase and admission will be granted as per merit. Admission of any student will be finalized by the respective college subject to verification of all original testimonials. Okay. Merit list abo college honor ni je admission ni nor je register claimant abo college sobene ga college ni Charjong college ni borok nor ni merit list senamnai je seat tongmane merit list norok no taisa senamai nor no admission bagai taisa saklai jaknai date of saklai jak finai hai tanggang karo helpline number joto college tongke nor helpline number ko call kai sungi nai mano sanani mu saimana mu chungha kai sawi nawi mo man official time ba office ni time ro nor call kai sungi man okay
नर 15 तारिख सिमी 20 तारिख जराय को नर सामार पोर्टल थाङै एप्लाइ मा खालायनाय इनके नरकनि पाब्लिकेशन 27 तारिख नरकनि फार्स्ट को मेरिट लिस्ट नंखरनाय इनके जे आ दिन मेरिट लिस्ट नंखर बुमुं तंनाय रक बर 28 नि सिमी 29 तारिख जरा नरक फिजिकल नरक जे बायथां थाङै एडमिशन मानानाय 28 to 29 दुई दिन फर्स्ट राउंड आ सेकेंड फेज नि फर्स्ट राउंड 28 to 29 तारिख दुई दिन आ दुई दिन थाङ्यांखै नि एडमिशन कैंसिल नंखा इनके तै वैसा अब सीट दंफिउ काय 30 तारिख तै वैसा लिस्ट कॉफिउ नाय इनके लिस्ट कगै अब नि यागुलो इनको 31 तारिख तै 1 तारिख तै दुई दिन फिना अजागो नरक सेकेंड राउंड एडमिशन मांगफिउ अब नि परे सीट दंफिउ गांगे तै थर्ड राउंड 3 तारिख नंखनाय 3 तारिख थर्ड राउंड नि बागै अब 5 तारिख सिम 6 तारिख तैसा एडमिशन मानाना इनके अब नि परेले नरकनि एडमिशन तै बुफ्रुजानि इनो अब अजागा साजाकलिया ताबुक तै वाइथाम एडमिशन नाजाक फिनाय हने अर साखलाय रिका अंके मिया द बुरजा नंमानि जे बैक पेपर बरनि एडमि को एग्जाम नङि दङ क्रासफोरनि बिसिं एग्जाम ना बर पास तेइसा फाइबिरान इंके एडमिशन मामां लाई अब हाइकेन करनि थांनाय हाय द बसर बाचा हने फाइबिवान पास बर नो एडमिशन मानाव इंके बरनि बागै बो हायनो तैसा एडमिशन मानाव इंके अमंका ताबु तै वैसा सेब रजाकनाय जे एडमिशन माइनाको बरनि बागै अन नोटिस ने तिननि बागै आसुं नं सितन जतन न तै वैसा सान्दा कहा